कोई भी कैंसर अगर सीरियसली ना लिया जाए तो फैल सकता है। किसी भी बीमारी का इलाज अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो बहुत ही ईजी हो सकता है और इसको क्योर किया जा सकता है। बट किसी भी बीमारी को अगर आप लेट में पकड़ते हैं तो उसका इलाज डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब पेशाब की थैली, तो पेशाब की थैली का कैंसर उतना कॉमन कैंसर नहीं है। ये अगर नंबरिंग किया जाए कौन से कॉमन कैंसर्स हैं तो ये 9वें या 10वें रैंक में आता है, राइट। बट ये बहुत ही हमारे एरिया में एक कॉमन कैंसर है, बिकॉज ये मेरे को लगता है यहाँ पे सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग बहुत ही कॉमन है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स कॉमन है, तो ब्लड कैंसर हमारे यहाँ कॉमन देखने को मिलता है। बट इनिशियल जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जो शुरुआत में जो तकलीफ होती है वो होती है पेशाब में थोड़ी तकलीफ या पेशाब में खून आना। नॉर्मल तौर पे लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये पेशाब में कुछ इन्फेक्शन हुआ है या पानी कम पिया हमने इसलिए आया है, थोड़ा पानी ज़्यादा पीऊँगा या थोड़ा एंटीबायोटिक खाऊँगा ठीक हो जाता है। तो यूजुअली ये ठीक हो जाता है, बट डायग्नोसिस लेट हो जाती है। सो हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक करना कि जो इनिशियल साइन सिम्टम्स है, पेशाब में खून आया, उसको अनदेखा ना करें। पानी पी के दवाई खा के ठीक हो जाएगा ना सोचें, जांच कराएं, डॉक्टर के पास भी जाएं, राइट। अल्ट्रासाउंड करा के आप इजीली जान सकते हैं कि ब्लैडर में या किडनी में कुछ समस्या है या नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे ही अवेलेबल है, ये बताना चाहते हैं। तीसरा, कैंसर का ट्रीटमेंट में सिर्फ एक आदमी जो कैंसर मरीज उसकी जर्नी नहीं है, उसके साथ में उसके घर वाले का भी एक सफ़र है, और उस सफ़र में लोग कितना मोटिवेटेड रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आउटकम कैसा होता है। अगर घर वाले या जो भी इमीडिएट केयर गिवर है वो ठीक रहेंगे तो पेशेंट का ठीक से ख्याल रख पाएंगे और रिजल्ट शायद अच्छा दे पाएंगे। मामूली तौर पे हम देखते हैं कि 40 साल की उम्र में ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है। सेकंड, रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो स्मोकिंग है, मतलब बीड़ी, तंबाकू, खैनी, ये सब का सेवन करना है। हो सके तो इसे अवॉइड करना है। तीसरा जो रिस्क फैक्टर है वो हमारा केमिकल एक्सपोजर है। अगर आप पेस्टिसाइड्स को हैंडल करते हैं, फार्मिंग इंडस्ट्री में हैं, या कोई ऐसा जॉब करते हैं जहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिकल्स हैंडल करते हैं, जैसे कि पेपर प्रिंट, टैनरीज, रबर इंडस्ट्रीज या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो प्रॉपर अपना जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उसको यूज़ करके ही आप केमिकल हैंडल करें, अदरवाइज एक्सपोजर से कैंसर होने का रिस्क रहता है। আমার নাম সৃজিতা দাস। আমি পেশেন্ট বিউটি দাসের মেয়ে। আমার মা ছিলেন উনি। মা এখন নেই। আমাকে আজকে সাপোর্ট গ্রুপের জন্য ডক্টর অভয় কুমার অ্যান্ড টিম মেডিকাতে এসছি। যাতে বাকি পেশেন্ট যারা আছেন বা যাদের পেশেন্টদের বাড়ির লোক বা যাদের পেশেন্টরা বেঁচে নেই তাদের বাড়ির লোক, আমরা সবাই মিলে একটা আলোচনা করতে পারি, কথা বলতে পারি এবং অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি ক্যান্সার, ব্লাডার ক্যান্সার বা বিভিন্ন রকম ক্যান্সার নিয়ে। সেই ক্যান্সার ধরা পড়ার ৯ মাস থেকে ১০ মাস ধরে মায়ের ইউটিআই সিমটমস ছিল। বাট আমরা সেটা বিভিন্ন ডাক্তারকে দেখিয়েছি, বিভিন্ন হসপিটালে, কলকাতার বড় বড় হসপিটালে। কিন্তু সেখানে সেই ইউটিআই থেকে যে অন্য মানে ইউটিআই এর যে মেডিকেশন হয় সেগুলো বাদ দিয়েও যে আরও কিছু টেস্ট করা যেতে পারে বা আরও কোনো অন্য ডক্টর বা অন্য কোনো সাজেশনসে আমরা যেতে পারি, সেটা কেউই সাজেস্ট করেননি। আমরা কনস্ট্যান্ট ঘুরতে থেকেছি। তারপরে প্রায় ৮-৯ মাস পরে যখন প্রথম ব্লাড দেখা যায়, তখন ফার্স্ট ডায়াগনোস হয় এবং যখন ডায়াগনোসটা হয় তখন স্টেজ 4। কিন্তু তার আগে কিন্তু ৮-৯ মাস আমরা কনস্ট্যান্ট ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলাম, যার জন্য আর কি ইউটিআই শুধু ধরা পড়েছিল, আর কিছু নয়। মানুষের ওপরে তো সব কিছু ডিপেন্ড করে। আমরা ডাক্তারদেরকে যেমন ভগবান বলি বা ডাক্তারদেরকে আমরা বলি যে খুব খারাপ, আসলে আমরা সবাই মানুষ। তারা একটা প্রফেশনাল স্কিলকে প্র্যাকটিস করছেন। কার এক্সপার্টাইজ কতটা এটা যেমন মানুষ হিসাবে বলা সম্ভব নয়, সেরকম ওনারাও একজন মানুষ। ওনাদের প্র্যাকটিশনাল স্কিল যাদেরকে দেখিয়েছিলাম, আমার পক্ষে তো আর মানে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাদের পক্ষে তো বোঝা সম্ভব নয় যে কে কতটা প্র্যাকটিস হবেন এবং তাদের প্র্যাকটিস আমার কতটা কাজে লাগবে। তাদের স্কিল অনুযায়ী তারা বেস্ট চেষ্টাটা করেছেন, কিন্তু সেটা আমার খামতি থেকে গেছে আর কি। এবার সেই খামতিটা যদি ওনারা নিজেরা আইডেন্টিফাই করে বলতে পারতেন যে আপনারা এখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করান, আমি ঠিক পারছি না ধরতে, তাহলে মনে হয় মানুষ হিসাবে বা ডাক্তার হিসাবে দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করা হতো। সেটাতে কিছুটা খামতি থেকে গেছে। কিছু মানুষ নিজেদের খামতিগুলো বুঝতে পারেন, কিছু মানুষ সেটার ওপরে কাজ করে একটু
আমরা যাদেরকে আর কি ভগবান বলে বলি ডাক্তার, সেরকম মানুষও আছেন। তো তারা কিন্তু সেরকম মানুষের দেখাও আমরা পেয়েছি এবং তাদের মধ্যে একজন অভয় কুমার, যাকে আমরা আজকে এসেছি। বললাম ডক্টর অভয় কুমারের মতন বিভিন্ন আরো ট্রিটমেন্ট, আরো ডক্টরদের সান্নিধ্য এসেছিলাম, যাদের থ্রুতেই বাবার মানে বাবার ক্যান্সারটা ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, বাবার ক্যান্সার ধরা পড়েছে, লিভার ক্যান্সার ফার্স্ট স্টেজেই ধরা পড়েছে। একটু সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল, মানে সাধারণ আমরা ডাক্তারই দেখিয়েছিলাম, মানে সাধারণ জেনারেল মেডিসিনের ডক্টর দেখিয়েছিলাম। সেই ডক্টর কিন্তু ফার্স্টেই এমন একটা টেস্ট দেন যাতে ক্যান্সার ধরা পড়ে, এবং এই যে এক্সপার্টিসটা, এটা বোধহয় সবার থাকে না। তো সেটা এক্সপার্টিস না থাকাটা দোষ নয়, বাট এক্সপার্টিস নেই তাতে সাজেস্ট করে দেওয়াটা বেশি দোষ। যাই হোক, সেই প্রসঙ্গে আর গিয়ে লাভ নেই, কিন্তু কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না। কিন্তু হ্যাঁ, সেই এক্সপার্টিসই উনি যে ধরতে পেরেছেন তাতে আমার বাবার অবশ্যই উপকার তো হয়েছেই, কারণ ফার্স্ট স্টেজের ট্রিটমেন্ট হয়েছে এবং এখন 2021 সালে ধরা পড়েছিল, এখন 2025। তো আমার বাবার কিন্তু 2022-এ ট্রিটমেন্ট হয়েছে, এখনো অবধি ক্যান্সারের দেখা আর পাওয়া যায়নি। আশা করি উনি আপাতত ভালো আছেন। To Dr. Abhay Kumar, Dr. Surojit, and the entire team for inviting me today for this meet. This is a very emotional moment for me and my son, because we have gone through the struggle and ultimately we lost him. One of the bravest warriors of this campaign, my husband Gautam Banerjee, fought for more than long 10 years urethral carcinoma, and ultimately he passed away in 2021. As it happens many a time, actually that time I was outside India for my service, and Costa was also studying in IPA Hyderabad, so he was alone for quite some time. His body might have shown some symptoms, but that has gone unnoticed. Ultimately, it was detected in a very peculiar manner. He had visited somebody's house and he was sitting in an unstable chair that broke and he fell down. He went to the doctor for a checkup and finally we landed up with a diagnosis of cancer. But one point I must tell you, when he had gone 3 months before this diagnosis to Singapore to bring me back home, the moment I met him in the airport, the first question I looked at him and I asked him, "Are you okay?" He says, "Yes, I am okay." I said, "No, there is something wrong." No. He said, "No, no, I'm fine." But then I used to notice he used to sleep a lot. That was not his usual self. I took him to the doctors in Singapore. Unfortunately, they have taken him for all this heart test, this, that. They couldn't find anything, messed out the whole thing. And after that, we came back and here it was detected. So what I mean to say that what I feel, he was detected in stage 3 to 4, doctor. Yes, 3 to 4. What I mean to say, had I been here and had I been with him, probably I would have been able to catch it much earlier. So the persons living together, we have to be very careful. Every time we cannot go to the doctor. This is not possible. Every time we cannot think that so and so is having cancer or I am having cancer. That's not life. But the basic awareness is very, very important. And that's what probably Dr. Abhay Kumar was trying to tell it. And that's why probably he has arranged for this thing. Those who have suffered, those who are no longer with us, they have gone. But all who are here, we want them to live a very, very good life. Now I will come to another point, which I must say that my heart wants to speak out. After the first round of treatment, when it was diagnosed, I went to Bombay, and some of the very prominent doctors, eminent doctors, they told me very bluntly on my face, 2.5 years, don't expect more than that. I came back, I decided I'll fight it out. Then he had his first round of surgery treatment
But our peace time was over within maximum 2.5 hours, years. And during one cystoscopy, sample was taken, something doctor found unusual and confirmed it was malignant. We had second, this same sample, we had done the second biopsy that said nothing, it is clear. And the PET CT was also clear. So big confusion. I went to the doctor in Bombay and they suggested something very, very radical surgery, removal of the bladder and other things also. I will not be able to tell because I am not a doctor. And ultimately, somebody also said that, and I could also make out the post treatment, he weakened so much that probably he would not be able to sustain that sort of a major surgery. He came back. It was that moment I found this God, Dr. Abhay Kumar, right standing in front of me. Kaustubh, known doctor, advised him. I do not know what was that moment, what was the nakshatra at that time. Consult Dr. Abhay Kumar. We took him there. He saw all the papers. He listened to me very carefully and he said, "You don't worry." He did another biopsy and I still remember the words he said. That means a lot to a person who fought cancer. He said, "This man does not have cancer. Masti karo." That was what he said. And that was the moment he gave another precious 7 years to my husband, to me, to my son. That means a lot. Then the treatment was on. He was doing the cystoscopy quite often to see that there is no deterioration, there is nothing. Dr. Kumar, his team, they did so much for the patient that that was very, very important for me and my husband. He really gave us time, gave us strength, and most importantly, gave us hope to live. And with that, I could fight.